अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात कलिका बलावर्दनी मैथ्स बाब 2 कसर और आशार्य। इक्तिसाबी महासिल 2 मुकम्मिल आदात की दोहरी जमा। एक किताब की कीमत 50 रुपये है तो 4 किताबों की कीमत क्या होगी? 50 को 4 मरतबा जमा करने पर 200 जवाब आएगा। 50 को 4 बार ज़रब करने पर भी 200 जवाब आएगा। इसी तरह 4 किताबों की कीमत 200 रुपये होगी। बार बार इजाफ़ा ज़रब है और ज़रब बार बार इजाफ़े की सबसे आसान शक्ल है। सरगर्मी 2.1 कसरों की दोहरी जमा। 1/2 लीटर दूध के 6 पैकेट हैं तो कुल कितने लीटर दूध होगा? 1/2 को 6 मरतबा जमा करने पर 3 लीटर जवाब आएगा और 1/2 को 6 से ज़रब करने पर भी 3 लीटर 3 जवाब आएगा। यहाँ मज़रूब 1/2 और ज़ारिब 6 है। दूसरा 1/4 पाव किलो चने के 8 पैकेट हैं। इसी तरह तो चने का कुल वज़न 2 किलो जवाब आएगा। 1/4 को 8 से ज़रब करना होगा। यहाँ ज़ारिब 1/4 और मज़रूब 8 होगा। तीसरा दी गई मिसाल को देखते हुए हासिल ज़रब मालूम करें। एक बटे तीन जमा 1/3 जमा 1/3 यानी 3 हिस्सों में एक हिस्से को रंग किया गया है तो 3/3 होगा। जमा करने पर भी जवाब 1 आएगा। 3/3 1 और 1/3 को 3 मरतबा है तो 3 से ज़रब करने पर भी जवाब 1 आएगा। यहाँ ज़ारिब 1/3 मज़रूब 3 है। 2/5 जमा 2/5 बराबर है 4/5। 2/5 5 हिस्सों में 2 हिस्सों को रंग किया गया है। 2/5 ज़रब 2 जमा भी कर सकते हैं। इस तरह 2 बार ज़रब भी कर सकते हैं, 2 बार जमा भी कर सकते हैं। तो जमा और ज़रब भाई भाई की तरह होते हैं। वही जवाब आएगा जमा करने पर और ज़रब करने पर। तो जमा की आसान शक्ल ज़रब होगी। 4/7 जमा 4/7 जमा 4/7। 4/7 को 3 बार जमा करने पर 12/7 जवाब आएगा। 4/7 को 3 मरतबा ज़रब करने पर भी 12/7 जवाब आएगा। यहाँ ज़ारिब 4/7 मज़रूब 3 होगा। दी गई मिसाल को देखते हुए ख़त अददी पर हासिल ज़रब मालूम करें। 3 ज़रब 2/3
برابر ہے 3 ضرب 2 بٹے 3 برابر ہے 6 بٹے 3 برابر ہے 2۔ تو اس کو خط عددی پر اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں۔ یعنی 2/3 یعنی 3 حصوں میں 2 حصے۔ 2 ضرب 5/4 برابر ہے 10/4 برابر ہے 5/2۔ خط عددی پر اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں۔ 3 ضرب 3/2 برابر ہے 9/2۔ 5واں سوال، اسکول کے سالانہ فنکشن میں 200 لڈو خریدے گئے، اس میں سے 7/8واں حصہ طلباء کو تقسیم کیا گیا تو باقی لڈو کتنے بچے ہوں گے؟ حل: لڈو 200، بانٹا ہوا حصہ 7/8، بانٹا ہوا حصہ 200 کو 7/8 سے ضرب کرنے پر جواب 175 جواب آئے گا۔ تو 200 میں سے 175 نکالنے پر 25 جواب آئے گا، تو باقی لڈو 25 ہوں گے۔ کسر اور سالم اعداد کا حاصل ضرب کیا مضروب اور ضارب سے زیادہ ہے؟ جواب: 1/2 کسر، 3 سالم عدد اور 3/2 حاصل ضرب ہے۔ تو 1/2 مضروب اور 3 ضارب ہے، تو ان کو ضرب کرنے پر حاصل ضرب 3/2 آئے گا، تو زیادہ نہیں ہے، مضروب اور ضارب سے زیادہ نہیں آئے گا جواب۔ سرگرمی 2.2 کسروں کی ضرب۔ پہلا، 1/2 لیٹر دودھ میں سے آدھا استعمال کیا جائے تو کتنا دودھ بچے گا؟ 1/2 ضرب 1/2 کرنے پر 1/4 آئے گا۔ دوسرا سوال، دی گئی مثال کو دیکھتے ہوئے تصویری شکل میں حاصل ضرب معلوم کیجیے۔ یہاں 5 حصے ہیں، اس میں 3 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے، اس کو اور ضرب کرتے ہیں 4 حصوں کو، جو 3 حصوں میں 4 حصوں میں 3 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے، اور 20 حصوں میں 7 حصوں میں 2 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے، اور 3 حصوں میں 2 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے۔ تو جواب 2/7 ضرب 2/3 برابر ہے 4/21۔ 21 حصوں میں 4 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے۔ آخر کا مسئلہ، 6 حصوں میں 1 حصے کو رنگ کیا گیا ہے ضرب 3 حصوں میں 2 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے، یعنی 1/6 ضرب 2/3 برابر ہے 2/18۔ دو کسروں کو ضرب کرتے وقت دونوں کسروں کے عوامل کو ضرب کر کے عدد میں لکھنا چاہیے،
اور دونوں کسروں کے نصب نما کو ضرب کر کے نصب نما میں لکھنا چاہیے۔ جدول کو مکمل کریں، مضروب اور ضارب کی شناخت کریں۔ پہلا 1/2 کا 1/3، 1/2 دو حصوں میں ایک حصے کو رنگ کیا گیا ہے۔ 1/3 یعنی 1/2 کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کرنے پر ایک حصہ 1/6 کے برابر ہوگا۔ ضارب 1/2 مضروب 1/3۔ 1/2 کا 4/2، 1/2 کو 4/2 سے ضرب کرنے پر 4/4 برابر ہے 1 جواب آئے گا۔ ضارب 1/2 مضروب 4/2۔ 4/3 کا 1/2 ضرب کرنے پر 4/6 آئے گا۔ ضارب 4/3 مضروب 1/2۔ 1/2 کا 4/3 ضرب کرنے پر 2/3 جواب آئے گا۔ ضارب 1/2 مضروب 4/3۔